स्पीकर सूबाई असम्बली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर पख्तूनख्वा असम्बली, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम खैबर पख्तूनख्वा के सियासी जमातों के मशरान, वकला साहिबान, डॉक्टर साहिबान और हमारी सहाफ़ी बरदरी जो के पी से हैं और हमारी नेशनल मीडिया के सहाफ़ी बरदरान और हर मकतबा फ़िक्र से आए हुए तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये कोशिश आप सबके मरहून मिन्नत है। आप सब ने, तमाम सियासी पार्टियों ने, तमाम हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा से खा रहा है, तो इंशाअल्लाह इसका एक पायदार और मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह आज निकलेगा। हमारी ये कोशिश अमन के लिए है। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन अगर हम फर्ज करें, कहते हैं कि अमन होना चाहिए, तो अमन तभी होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। वो शिफ्ट किस तरह आएगा कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बंद कमरों से निकलकर, बाकी लोगों को भी थोड़ा अक्लमंद समझकर, सियासतदानों को भी थोड़ा अक्ल और शऊर वाला समझकर, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को, यहाँ के तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान को, हर मकतबा फ़िक्र से लोगों को अपने साथ बिठाकर एक पॉलिसी बनाई जाए। और वो पॉलिसी अगर फिर इम्प्लीमेंट होगी तो उसका हल भी निकलेगा और वो जो है तमाम लोगों को काबिल कबूल भी होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म की पॉलिसी नहीं कि आज मैं ऐलान करता हूं कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है और 3 साल बाद फिर दोबारा दहशतगर्दी सर उठाएगी। ये पॉलिसी नहीं। पॉलिसी वो कि वंस फॉर ऑल खैबर पख्तूनख्वा से ये दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, क्योंकि ये अवाम हमारे हैं। हमारी सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। यहां पर अगर बम पड़ता है तो ये नहीं देखता कि ये पीटीआई वाला है या नेशनल पार्टी वाला है या पीपल पार्टी वाला है। यहां पर हमारे सियासी मशरान बैठे हुए हर बंदे ने कुर्बानी दी है। किसी ने अपने बेटे को गंवाया है, किसी ने अपने शोहर को गंवाया हुआ है, किसी ने अपने वालिद साहब को गंवाया हुआ है। इस दहशतगर्दी के जंग में हमने कुर्बानियाँ दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ के सियासी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो फौज है, चाहे हमारी पुलिस है, चाहे हमारी सीटीडी है, इन सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो 2018 में अमन कायम हुआ था और उसका ऐलान बाकायदा हो चुका था। लेकिन अभी एक दफ़ा फिर जो है वो आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हल हम बता रहे हैं, शायद वो आप लोगों में से किसी को पसंद ना हो या किसी और को पसंद ना हो। हम चाहते हैं कि आप तमाम इसका हल आज हमें दें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी की इस नासूर को मिटाने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आप लोगों का मुकम्मल साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करता हूँ, जिस तरह जुनैद अकबर साहब ने भी बात की कि हमारे जो यहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं, जो वफाकी हुकूमत में भी कुछ पार्टियाँ बैठी हुई हैं, हमारे NFC का शेयर है जो तकरीबन 400 बिलियन तक बनता है, क्योंकि 14.6 अगर फाटा का इंतज़ामी मर्ज हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियली मर्ज अभी तक नहीं हुआ। अगर हम कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंशियली मर्ज करते हैं तो ये 14.6 का शेयर हमारा 19.4 तक पहुंचता है, जो तकरीबन 400 बिलियन तक हमारा शेयर पहुंचा, वो हमें नहीं मिल रहा।
اچھا 100 بلین جو مرج اضلاع سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا. اس میں تقریباً ابھی تک ہمارے 700 بلین بنتے ہیں جس میں کچھ رقم ملی ہوئی ہے, لیکن 500 بلین سے زیادہ ہمارا بقایا ہے. جو جنید اکبر صاحب نے بات کی کہ سندھ کو جو ہے 2.5 ریونیو جنریشن کا شیئر مل رہا ہے, اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا. 2.3 ریونیو جنریشن پر پنجاب کو مل رہا ہے, اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا. لیکن خیبر پختونخوا کا جنہوں نے 80,000 سے زیادہ اس پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں, اگر ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو 1% وار آن ٹیرر مل رہا ہے تو کسی کو پھر جو ہے بولنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپ کا 2.5 اور 2.3 بھی جو ہے برداشت کر رہے ہیں. اس طرح انورس ڈینسٹی پاپولیشن جو ہمارا ہے بلوچستان, سب کو ہم سے زیادہ ملا ہے. ہمیں 1% ملا ہے, کسی کو 2.5 مل رہا ہے, 2.3 مل رہا ہے, 2.7 مل رہا ہے. لیکن بات صرف خیبر پختونخوا کی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس میں برائے مہربانی اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے جو 2200 ارب روپے بنتا ہے, اور اگر 2200 ارب ہم پاکستان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے خیبر پختونخوا, پاکستان کو ہم بجلی بھی دے رہے ہیں, گیس بھی دے رہے ہیں, تیل بھی دے رہے ہیں, اس کی مد میں جو ہے ہمارا 2200 بلین سے زیادہ وفاقی حکومت وہ قرضدار ہیں, ان پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں دیں. تو اس میں بھی ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں وفاقی حکومت کے, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کا مقدمہ وہاں لڑیں. ہم دلیل بھی دیں گے, ہم دلائل بھی دیں گے, لیکن اگر فرض کریں اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاک افغان مذاکرات تھے, ہم سب نے خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا تھا. پاک افغان تعلقات کے اثرات ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا پہ ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور افغانستان کے لوگوں کا ہمارا دین, ہمارا اللہ, ہمارا نبی, ہماری زبان, ہماری کلچر, ہماری ٹریڈیشنز, ہماری ویلیوز, ہماری نارمز, ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں. اگر فرض کریں آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان مذاکرات میں جو ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مثبت نتائج دیں گے, غلط نتائج نہیں دیں گے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہیں ابھی تک جن کے محترم جناب وزیر اعلیٰ صاحب جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ان کو بگاڑا نہ جائے. تو اس میں جو ہے اگر فرض کریں کسی چیز کا حل جنگ ہے